let it rain. Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven. Alors, mes frères, mes sœurs, mes amis, meus amigos, soient avec nous. esteja conosco. Partagez cette live Compartilhe essa live avec vos amis, com seus amigos, votre famille, com a sua família, pour que eux aussi para que eles ils também puissent partager ces eles moments possam dividir esse momento ensemble avec nous, junto conosco, dans le nom de Jésus-Christ. no nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Nous allons prier Nós vamos orar pour remercier Dieu para agradecer a Deus en ce moment, neste momento, au nom de Jésus-Christ. em nome de Jesus Cristo. Est-ce que le micro est bon? Je vois des gens qui me font signe là. Le micro est bon? Amen, au nom de Jésus. Nous allons prier en ce moment. Nós vamos orar neste momento. Fermez vos yeux, Feche seus olhos, ensemble avec moi. junto conosco. Seigneur Dieu, mon Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ bien-aimé, nous sommes ici en ce moment, Seigneur. Je voudrais te remercier, mon Dieu, pour la vie que tu nous as donnée, Seigneur, pour la paix que tu nous as donnée, Père. Merci pour toutes choses. Merci, Seigneur, pour l'amour que tu nous donnes. Merci pour ta grâce, mon Dieu. Merci pour ta miséricorde, Seigneur Dieu. Père, en ce moment même, Seigneur, je dépose la vie de chaque personne Sim, meu Pai. entre tes mains. Cada pessoa em tuas mãos. Au nom de No Jésus-Christ, nome de Jesus Cristo. capacite-nous, Seigneur, Capacita
habita dans ce moment dans ta présence, neste Seigneur. momento na tua presença. Donne-nous la force, le courage. A força e a coragem. Manifeste ta puissance Manifesta o teu poder au milieu de nous, no Seigneur. meio de nós. Dans la vie de chaque Na personne. vida de cada Car tu es pessoa. Dieu, Seigneur. Pois tu és o Deus. Tu es notre Seigneur. Tu és o nosso Tu es le roi des Tu rois. és o rei dos Tu reis. nous as choisis, Tu Seigneur. nos escolheste. Tu nous as retirés de la mort Tu nos tiraste da et tu nous morte. redonnes la vie. E tu nos dá Tu nova nous vida. retires, Seigneur, dans les ténèbres Tu nos tiraste et das tu nous as menés dans ta lumière. trevas. Tu nos trouxeste Dans le nom de da- Jésus-Christ de Nazareth. Em nome de Jesus. Je dépose la vie de chaque Eu personne quero depositar entre tes mains, a vida Seigneur. de cada pessoa. Agis en ce moment. Entre tuas mãos. S'il y a, Seigneur, Age neste momento. une occupation, Se Seigneur, tem algo dans la vie de cette na personne vida desta pessoa qui l'empêche que está d'être impedida, en communion avec que toi, está em comunhão, retire au nom de Jésus. venha retirar em nome de Relève le poids, Seigneur, venha tirar o qui est peso en train d'apaiser que está sobre dans la vie de cette essa personne. pessoa. Ce qui fait Aquilo que faz que cette personne ne peut pas être que totalement avec essa toi, pessoa não consegue dans une estar totale communion avec em toi. comunhão contigo. Au nom de No Jésus-Christ, nome de Jesus. arrache, Seigneur. Retire ces poids. Arranca esse Et peso. je te demande, Père, E eu quero te retire l'esprit de mort tira todos dans la vie de cette personne. na vida dessa. Retire l'esprit de mort Tira todo espírito dans la vie de cette de personne. morte Au nom de Jésus-Christ, dessa pessoa. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, nous sommes réunis en ton nom nós estamos reunidos pour te louer, em nome pour te para rendre te culte. louvar, para te render culto. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, sois avec nous. esteja conosco. N'abandonne pas cette personne. Não abandone essa pessoa. C'est difficile, mon Dieu. É difícil. La situation que nous sommes en train de A traverser, situação que estamos traversando. le désert qu'on est en train de o passer, deserto que estamos a passar. c'est incomparable à ce que nous avons déjà traversé. Incomparável com o que já passamos. Chaque désert est différent. Cada deserto De chaque personne, Seigneur, E cada pessoa a une situation difficile. tem uma situação. Mais nous ne pouvons rien faire. Mas não podemos. Mais tout est nada. possible à toi, Seigneur. Mas tudo é possível. Au nom de Jésus-Christ, Em nome de sois avec nous. esteja conosco. Parle avec nous. Fala. Écoute nos prières. Escuta a nossa Écoute la prière de cette personne a oração dessa qui te pessoa cherche, que Seigneur, está te en procurando. paix et en sécurité. Paz e Celui qui te cherche avec un cœur sincère. o coração sincero. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor Deus. ne permette pas, Papa, Não permita que Pai, rien ne vienne, que Seigneur, nada venha perturber cette personne. perturbar essa Mais pessoa. retire tout esprit Mas maléfique, que todo espírito, tout esprit perturbateur, todo espírito pour que perturbador, cette personne para que essa puisse pessoa être totalement possa se dédiée à tornar toi aujourd'hui, dedicada a pour ti, écouter ta parole para escutar a pour te tua louer palavra, para te et te louvar glorifier. e glorificar. Au nom de Em Jésus-Christ, nome de Jesus, je te remercie, Papa. eu agradeço. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen, mes frères et sœurs, Amém, meus irmãos. mes amis. Meus Je amigos, suis très content eu estou muito feliz chaque jour cada dia que nous sommes réunis que nós nos reunimos dans la présence de notre na Dieu. presença do nosso Deus. Mes frères et sœurs, mes amis, Meus irmãos, irmãs, il y a une amigos, chose existe algo que je dis tout le temps. que eu sempre digo. Oui, Sim, Dieu a besoin de nous, Deus, ele precisa de nós. mais Dieu ne dépend pas de nous. Mas Deus não depende de nós. Je répète, Eu repito. Dieu a besoin de nous, Deus, ele precisa de nós. mais Dieu ne dépend pas de nous. Mas não depende de nós. Si nous ne faisons pas, Se nós não fizermos, quelqu'un d'autre va le faire. outra pessoa vai Si nous ne fazer. l'adorons pas, Se nós não o quelqu'un adorarmos, d'autre va l'adorer. outra pessoa vai Il a adorar. dit, si vous ne m'adorez Ele pas, falou que se você si vous ne me clamez pas, não me clamar, le pierre va me as clamer. pedras vão clamar. Donc vous voyez, Então você pode mais dizer Dieu nous a tant que aimés Deus nos amou tanto qu'il a fait tout ce magnifique Ele monde fez esse
magnífico mundo rien que pour nous, só para pour nós, qu'on puisse para que profiter podemos de aproveitar notre vacances, de nossas férias. parce que nous sommes en vacances Porque nós ici. estamos de férias no Nous mundo. sommes passagers dans Nós ce somos monde. passageiros neste Nous ne mundo. sommes pas d'ici. Nós não somos daqui. Et nous devons E profiter nós temos que aproveitar de ce moment de deste passage, momento de de passagem, préparer notre de vie preparar as nossas pour le vidas retour para a volta dans le royaume des cieux. no reino dos céus. Amen, mes frères et Amém. sœurs. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour Então, glorifier hoje Dieu, nós estamos aqui para pour glorificar Deus, adorer son nom, para adorar seu nome, avec des louanges, com louvores, avec notre vie, notre com corps. nossas vidas, nossos corpos. Il n'y a rien de plus E beau não existe nada d'être dans la mais présence de Dieu. belo de que estar na presença de Deus. Amen. Amém? Je vous appelle maintenant, je vous invite Eu quero convidá-los de louer le Seigneur avec de nous, louvarmos ao avec Senhor des conosco, chansons, des louanges. com louvores. Nous allons chanter, Nós vamos nous cantar. allons le Nós glorifier. vamos glorificá-lo. Soyez heureux, mes frères et Seja sœurs, feliz. parce que nous sommes en Porque vie estamos vivos. et c'est Dieu qui fait E cela, é Deus que permite dans le isso. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém? Je vais appeler la sœur Eu vou Kéline et la chamar a sœur irmã Kelly Keline e a irmã qui Kelly va nous que guider vão nos conduzir dans la louange nos louvores pour adorer notre para Seigneur. adorar ao Senhor. Amen. Amém? La sœur Kelly et la sœur Kéline, A irmã Kelly e Kelly. au nom de Jésus, Em nome de Jesus. pour la louange. Je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis. Alléluia. En son nom, nous savons trouver la vie éternelle. Par sa grâce, tu nous fais connaître ta liberté. Alléluia. Tu as tracé le chemin pour nous, par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante parce que je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Alléluia, Jésus. Sur un ciel gris, ta lumière jaillit. Glorifiez son nom car il est bon. Il est notre Seigneur. Alléluia, Jésus. Que toute la terre voit. Tu as tracé le chemin pour nous, par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Pour que ce monde puisse voir ta grâce, pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu, à jamais sois élevé. Alléluia. Celui qui tient tout l'univers et chaque cœur qui bat sur toute la terre. Jésus soit élevé. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Alléluia, Jésus.
Gloire à toi, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Gloire à Dieu, glorifiez son nom car il est bon. Oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Louez le Seigneur avec nous. Il est grand, il est puissant. Il est là pour nous. Alléluia. Alléluia, Jésus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua verdade colocou Gabriele. Seu Alléluia, Jésus. Em troca do amor eu faria. Alléluia. Il est bon le Seigneur. Não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça você recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Je veux le connaître. Alléluia. Conhecer Jesus. Je veux connaître Jésus. Alléluia. Quero conhecer Jesus. Alléluia. Il est notre Seigneur, le roi des rois. Adorons-le ensemble, mes frères et sœurs. Il est là pour nous écouter. Alléluia. Il est là pour nous aider à traverser le désert. Comme il est bon. Alléluia. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua verdade colocou o jardim em mim. Alléluia. Seu evento do tempo, vitória do amor eu faria. Alléluia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, e a graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Tout-Puissant. Tu es digne de toute louange, toute adoration. Glorifiez son nom car il est bon. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur.
N'abandonne pas la lutte, ma soeur, mon frère, mon amour. Jésus il est devant toi dans le désert. Alléluia. Oh Jésus. Sois ici aujourd'hui. Reçois, Seigneur. Alléluia. Reçois nos adorations. Alléluia, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Glorifiez son nom car il est bon. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, Alléluia. Seigneur, tu es puissant. Alléluia. Une autre voix quand tout semble autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, Alléluia. je sais que je ne serai jamais seul. Alléluia. Il est avec moi dans le feu. À mes côtés, il était présent dans la tempête. Alléluia. Apaisant les mers, s'il m'arrive un jour d'oublier, le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids, d'un sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Alléluia. Il est avec toi dans le feu. Alléluia, Jésus. Glorifiez son nom car il est bon. Alléluia. Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Alléluia. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand même je ne céderai pas à ce monde. Je sais que je ne serai jamais seul. Il est avec moi dans le feu. La
vérité qui est sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul. C'est avec moi dans le feu. À mes côtés sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier sa pensée envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle vit devant lui. J'entends dans les yeux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Sur la terre trembler, la sous-notée, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Avec toi dans le feu, à mes côtés sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier sa pensée envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Alléluia, gloire à Dieu. Glorifiez le nom de l'Éternel car il est bon. Il est bon pour nous. Louer le Seigneur avec nous, mes frères et sœurs, mon ami. Cette chanson est très connue. Chacun de vous connaît cette chanson. Et nous allons le chanter ensemble. Je ne suis plus esclave. Tu m'as Amen. ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant L'amour. Chant de délivrance devant les ennemis. Alléluia, Jésus. toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus. Je ne suis plus l'esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus l'esclave de la peur. Tu n'es plus esclave de la peur. Je suis enfant. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Avant ma naissance, Alléluia. tu m'avais choisi, Appelé par Il t'a choisi avant ta naissance. m'as adopté Il t'a adopté. Alléluia. la famille. Alléluia. Ton sang coule dans mes veines. Alléluia. Je ne suis plus l'esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus l'esclave de la peur.
Tu n'es plus esclave de la peur. Você não é mais escravo. Tu es enfant de Dieu. Você é filho de Il Deus. t'a choisi avant Ele ta te naissance. escolheu antes do teu nascimento. Alléluia. Tu vends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes pas se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis Enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, Jésus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Aleluia. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Glória a Deus. Seigneur. Obrigado, Senhor. Merci pour cette por louange. este louvor. Merci pour ta parole. Obrigado pela tua palavra. Merci de nous avoir écoutés, Obrigado Seigneur. por ter nos escutado. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen, mes frères et Amém, sœurs. meus irmãos. Je vous salue encore une Eu fois mais uma vez os saúdo avec la sainte com paix a santa paz de notre Seigneur do nosso Jésus-Christ. Senhor Jesus Vous êtes Cristo. le bienvenu avec Vocês nous. são os bem-vindos Dans neste cette live. culto, nesta live. Dieu, il est avec toi. Deus, Ele está com Il est dans você. ta maison en Ele ce está moment. na sua casa Notre neste Seigneur momento. Jésus. O nosso Senhor Il Jesus. prend de soin de Ele toi. toma conta de Et você ta famille. e da sua família. Rien ne peut plus t'arrêter. Nada vai poder te parar. Tu sais pourquoi, mon ami? Você sabe por quê, não? Jésus est dans ta barque. Porque Jesus, Ele está no seu barco. Jésus est dans ta barque. Jesus, Ele está no seu Ne barco. crains plus rien. Não tenha medo de Ne nada. promène pas de regard Não inquiet. se preocupe. Jésus est dans ta barque. Jesus, Ele está no seu barco. Même si tu n'écoutes pas le Ainda que Seigneur, você não escute. même si tu penses que le Ainda Seigneur que você pense que o n'est pas Senhor, là avec toi, Ele não está aí com il você. est là avec toi. Ele está aí com você. Les disciples, Os discípulos, ils avaient eu peur eles tiveram medo. quand la mer s'est agitée. Quando teve a agitação do mar. Jésus était dans la barque. Mas Jesus, ele estava no barco. Jésus est en train de se reposer. ele estava descansando. Les disciples ont eu E peur. os discípulos tiveram medo. Ils ont dit, Maître, Eles disseram, mestre, sauve-nous. salva-nos. Nous allons mourir. Nós vamos perecer. Jésus, il a dit, E Jesus falou, calmez-vous. te acalma. Gens de peu de foi. Gente de pouca fé. Pourquoi Porque vous inquiétez? você se preocupa. Si je suis dans la barque, Se eu avec estou vous, no barco com você. Jésus est dans la barque. avec Jesus, toi. ele está no barco. N'inquiète pas. Não te preocupa. Calme-toi. Te acalma. Aie confiance. Tenha confiança. Jésus est avec toi. Jesus, ele está com Mes você. frères et sœurs, mes amis, Meus irmãos e amigos, aujourd'hui, hoje c'est un culte spécial. é culto especial. C'est le culte des nations. É o culto das nações. Alors vous allez voir Então vocês podem perceber comment je suis habillé. como eu estou vestido. Cette linge, Essa roupa c'est un linge é traditionnel uma roupa qui tradicional représentait un que peuple. representa povo. Je mis cette linge aujourd'hui Então eu coloquei esta roupa pour hoje représenter ce para peuple. representar esse povo. Ils vont se reconnaître Eles vão se à travers reconhecer cette linge. através dessa roupa. Mon épouse aussi, A minha esposa também. il a mis un linge Ela traditionnel colocou uma roupa pour tradicional représenter un para peuple. representar um povo. Parce qu'aujourd'hui, c'est le culte des Porque nations. hoje é o culto
das toutes les nations. de todas Vous as avez vu que nações. mes enfants, ils ont mis aussi des différents Os linges. meus filhos também colocaram diferentes C'est pour roupas représenter un para peuple. representar um povo. C'est le culte des nations É o aujourd'hui. culto das Et nações. nous devons adorer Dieu E nós ensemble. devemos Glorifier adorar son nom juntos ensemble. e glorificar juntos o seu Et ce nome, peuple Deus. E esse povo Que moi et mon épouse, on s'est représentés que eu aujourd'hui. e a minha esposa nos representamos. Je veux leur dire une parole Eu vou dar uma palavra dans a leur eles, propre langue. nas suas próprias Que veut dire cela? O que quer dizer? Ça veut dire que l'évangile de Jésus-Christ Quer dizer que o Evangelho de Jesus Cristo est arrivé déjà ela já chegou il y a des années há muitos anos dans leur population. nessa população. L'évangile de O Jésus Evangelho de Jesus est dans Cristo leurs portes está às suas portas depuis plusieurs années en arrière. desde muitos anos C'est le atrás. moment du réveil. E é o momento de acordar, do despertar. Womikumuye, libisembe. Mirakisi unude adine umasa yesas kesu tuliba. Tawe tide udumi weki. Adilo idi ya futidia ki unse isi fambisi. We mise na wanlala sama kadenge kuma unuse itu. No di wautu masa gadu doa unu dobu katidi. Masa gadu takita alobi libisembe so techika. Hebia mandadua kodo wo mimi fengwa adi kolo isili ba gode de pakafu mi kui hedi musakoto astafu to na kwa bunu. No fight aye nita fanki tide akita we di wa to masagado adowa edo ka biga adowa mito. No tide henda wanda kadi mususe kato na te masa yesas keshi to ailibi. E ya te masa yesas yete ailibi many say te masa yesas keshi to be isi amanya. Henda mi kui tu gangadu adine o masa yesas keshi to. Amen. Frères et sœurs, Meus irmãos, maintenant je reprends en français. agora eu vou falar em francês. Ce peuple, ils ont entendu et ils ont compris ce que j'ai Esse dit. povo, eles me escutaram Et en entenderam ce o que eu moment, disse. E neste Nous instante, allons continuer nós vamos à continuar adorer le Seigneur. a adorar o Senhor. Mais avant de continuer à adorer le Mas antes Seigneur, de continuarmos em adoração, aujourd'hui, hoje c'est le jour de fête de mère au Brésil. é o Dia das Mães no Brasil. Je félicite E toutes les eu mamans, quero felicitar une todas bonne as fête de maman boas festas das à mães. ce jour. Neste dia, Pour vous qui êtes maman, para todos que são vous qui êtes mães, brésilienne, vocês que são et aujourd'hui c'est brasileiras, la fête de e mère au hoje Brésil. é o Dia das Festas das Mães no Brasil. Joyeuse fête de mère à vous tous. Feliz aniversário Fête de de mère, Dia das maman amour. Mães. A mim também, muito Et vous, à obrigada. toutes les sœurs qui E est vocês, mère, todas as irmãs que são que Dieu vous mães, bénisse que Deus vos et qu'il abençoe. vous donne encore de longues Que années Ele de vos vie. dê muitos Au anos. nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. La semaine prochaine, Na semana ce sera fête de mère en France. que vem, será Donc o Dia nous das allons Mães féliciter aqui le na maire França. à nouveau. E nós vamos novamente felicitar as mães novamente. Amen. Amém? Nous allons continuer la louange. E nós vamos continuar o Nous louvor. sommes toujours confinés à la maison. Nós estamos ainda em quarentena em casa. Le confinados. confinement va se terminer demain. Amanhã se termina aqui na Mais França. aujourd'hui, on est toujours confinés. Mas hoje ainda estamos confinados. Notre groupe de O louanges nosso grupo de qui est louvores confiné depuis leur maison. que estão desde suas casas. La sœur Raquel et la a sœur irmã Shirlene. Raquel e a irmã Ils Sirlene. vont louer le Seigneur Elas maintenant. vão louvar ao Senhor Pour montrer agora, para Que mostrar malgré la que situation, ainda que com toda essa on situação, ne peut pas arrêter d'adorer nós le não Seigneur. podemos parar de adorar. Louer le Seigneur ensemble avec eux. Louvar ao Senhor junto Au conosco. nom de Jésus. Louva ao Senhor junto Le groupe conosco. de louanges. Em nome de Jesus. Grupo de louvores. Je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis. On salue les frères et sœurs avec la paix du Seigneur. Nous allons louer le Seigneur pour le remercier pour tout ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada.
tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória, só precisa descansar. Sou eu quem tiro a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória, só precisa descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono da noite de choro e também da manhã de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória, só precisa descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória, só precisa descansar. Eu tenho a tua vitória, só precisa descansar. Meu filho, descansa, pode confiar em mim. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis. Alléluia. Dieu est là. Deus está Notre conosco. Seigneur, il est toujours avec O nous. nosso Senhor sempre está conosco. Dieu est toujours bon. Deus, Ele é sempre Tout bom. ce que Dieu fait, Tudo que
que Deus dans faz notre vie em nossas est vidas bon pour nous. é bom para nós. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, mes amis, meus nous ne amigos, pouvons pas arrêter. nós não podemos parar. Nous ne pouvons pas arrêter. Nós não podemos parar. Même si le vent souffle, Ainda que o vento sopre, même si ainda que le problème est là, os problemas estão nous ne aí, pouvons pas arrêter. nós não podemos On parar. doit traverser le Nós désert. devemos atravessar Parce o que deserto. derrière le désert, Porque por trás desse il y a la deserto victoire tem a qui vitória nous attend. que nos espera. Jésus ne nous laissera pas seuls, Jesus não nos deixará só, mais il va nous aider. mas Ele vai nos ajudar. Il va nous porter Ele lui-même vai nos sustentar à Ele mesmo, traverser le désert. para atravessarmos Le o désert que tu entends de O traverser. deserto que você está atravessando. Mon ami, ma soeur, mon frère, Meus amigos, irmãos, ne le irmãs, traversez pas seul. não atravesse sozinha. Ne fais pas cela. Não faça isso. Jésus, Jesus, il a déjà vaincu dans la croix pour ele toi. venceu na cruz do Calvário. Jésus a déjà vaincu dans la croix pour toi. Ele venceu por ti. Laisse Jésus te porte Deixa Jesus te pour sustentar traverser cette désert. para atravessar esse deserto. Amen. Amém? Nous devons continuer à louer. Nós temos que Même si la difficulté est là. a louvá-lo, ainda que a dificuldade, Même si la maladie est là. ainda que a doença está aí, Nous ne pouvons pas arrêter. nós não podemos parar. Parce que Jésus, il est avec nous. Porque Jesus ele está. Il nous renouvelle la vie chaque jour. Ele nos renova todos os dias. Amen. Amém? Maintenant, je vous invite, Agora eu convido toi qui as une Bible, você que tem uma Bíblia. ouvre ta Bible. Abra a sua Bíblia. On va lire la lecture Nós officielle vamos fazer agora a leitura de oficial cette culte. deste culto. Toi qui n'as pas de Bible encore, Você que não tem ainda uma Bíblia, suive la lecture avec nous. siga a leitura conosco. Amen. Amém? Dieu va transformer votre vie Deus aujourd'hui. vai transformar hoje sua Comme vida. aujourd'hui c'est culte des Como nations, hoje é culto das nações, nous allons parler de nós mission. vamos falar hoje de missões. Parce que nous sommes en mission. Porque nós estamos em missão. La mission d'une personne, A missão de uma pessoa ça veut dire tu as quelque chose à accomplir. você tem algo a Quand on fazer. dit mission, le mot mission, Quando falamos a palavra missão, c'est parce que tu as quelque chose à porque accomplir. você tem algo a On t'a accomplir. donné une mission, une chose à faire. Uma missão, algo a Que fazer. chacun de nous E cada de nós a une mission temos uma dans missão l'œuvre de Dieu. na obra de Deus. Nous ne sommes pas tous sur la même. Nós não somos todos Chacun de nous a une mission. iguais. Cada Il y en tem a uma qui va missão. abandonner sa vie, Tem aqueles que vão deixar sua son vida, pays, sa ville, seu país, et sua partir cidade, dans un autre endroit e vão embora para outros países pour gagner de vie pour para Jésus, ganhar vidas para Jesus, pour annoncer l'évangile de para Jésus. anunciar o evangelho de Il Jesus. y en a qui ne vont pas abandonner tout Tem aquele que não vai largar nada pour partir, para ir embora. parce qu'il n'a pas la même mission que celui qui abandonne tout pour Ele não partir. tem a missão a mesma daquele que abandonou tudo e foi Mais il embora. a peut-être la mission Mas talvez ele tenha a missão de soutenir l'œuvre de Dieu de sustentar a obra de Deus financièrement. financeiramente. Il y en a qui soutiennent l'œuvre de Dieu Aqueles que sustentam a obra de Deus financièrement. financeiramente. Cela est ta mission. Esse é a tua Il y en missão. a qui ont la mission E tem aqueles que têm a missão d'aider dans les églises, de ajudar nas igrejas, travailler avec quelque chose dans les ventes. trabalhar nas vendas para a Il y en a igreja. qui ont la mission de cuisinier, Tem aquele que tem a missão de de cozinhar, faire des repas pour de vendre, fazer refeições para pour aider l'œuvre para missionnaire. ajudar as obras missionárias. Chacun de nous a une mission. Cada de nós temos. Il y en a qui ont la mission Tem os que têm a missão d'inviter des gens à de l'église, convidar pessoas a de ir parler ao- seulement de Jésus-Christ. de falar de Jesus. Ce n'est pas tous qui vont abandonner Não é todos que vão abandonar leur vie, leur travail os seus trabalhos et partir e ir embora loin pour faire la mission. muito longe La fazer. mission n'est pas seulement A loin. missão não é somente longe. La mission, il est là près de A toi, missão ela está aí. dans l'église que tu fréquentes. Na igreja que você La mission est là dans la ville où tu habites. na cidade que você mora. Mes frères et sœurs, Meus irmãos e irmãs, la mission, a missão, elle est là. ela está aí. Elle est là partout. Ela está aí para em todo lugar. Le champ missionnaire est là. O campo missionário Quand está tu aí. parles de Jésus, Quando
fala de Jesus à une personne, para uma tu es en train pessoa, de faire ta mission. você está fazendo a sua missão. Amen. Amém? Il faut être attentif E você tem que prestar dans la atenção mission de chacun. na missão de cada Nous um. allons lire ici, Nós vamos ler aqui en Marc em chapitre Marcos, 16, capítulo 16, le verset 15 à 19. dos 15 ao 19. Ouvrez ta Bible Abram suas Bíblias ensemble avec moi. junto conosco. Je te laisse le temps de trouver Eu le verset, vou le chapitre. deixar o tempo para você achar o capítulo. Dans l'évangile de Marc chapitre Evangelho 16, de Marcos, capítulo 16, verset 15 à 10 do 19. versículo 15 ao 19. Amen. Amém? Voici la parole du Seigneur Jésus. Assim diz a palavra de Jesus. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il assis à la droite de Dieu. Amen. Amém? E disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Amen. Amém? Prions pour cette parole. Oramos Lecture. pelas leituras. Seigneur Dieu, mon Père, Senhor Deus Pai, je te rends grâce. eu quero te Je agradecer. te remercie, mon Dieu. Te agradecer Merci pour ta parole. pela tua Merci pour palavra, ta direction. pela tua Tu direção. es toujours là pour nous, Tu Seigneur. sempre está Ta conosco. parole donne des vies. A tua palavra Ta parole ela renouvelle. dá vida, renova. Au nom de Em Jésus-Christ, nome de Jesus je te Cristo, remercie, Papa. eu quero te Parle agradecer. avec nous, mon Dieu. Fala conosco. Amen. Amém. Mes frères et sœurs, mes amis, Meus amigos, irmãos e irmãs, Jésus a dit quelque chose de très important. Jesus falou algo muito importante. Jésus a dit aux disciples, Jesus falou ao discípulo. Jésus a dit, allez Jesus falou, ide dans le monde entier, no mundo inteiro. prêche la bonne nouvelle Pregue as boas à novas toutes les créatures. a todas as criaturas. Jésus n'a pas dit de choisir un peuple. Jesus não falou escolha Jésus n'a pas dit de choisir une classe sociale. Não falou de escolher uma classe social. Jésus a dit, allez Jesus falou, ide dans le monde entier. no mundo inteiro. Ce qui veut dire dans les quatre coins de ce O que monde. quer dizer nos quatro cantos do mundo. Et prêcher la bonne E nouvelle. pregai as boas novas. L'évangile de O Jésus-Christ. evangelho de Jesus. L'évangile de la repentance qui dit repentez-vous. Do arrependimento. Car le royaume des cieux est proche. Arrependei-vos, pois o reino Cela, de c'est Deus un ordre Isso é uma ordem que nous avons tous. que nós temos todos. Allez Ide et prêchez. e pregai. Parlez de mon amour Falai do meu amor à toutes les créatures, a todas as à criaturas, tout le monde, a todo mundo. que je suis vivant. Que eu estou Et que celui qui veut vivre e que aquele que quiser viver éternellement, eternamente, il doit passer par ele moi tem que passar por mim pour arriver au royaume para de Dieu. chegar ao reino dos Et céus. Jésus a dit une chose E encore. Jesus
ele fala algo ainda mais. Il a dit à toutes les nations Ele fala a todas as nações de ce monde. deste mundo. Il n'y a pas de préférence. Não existe uma preferência. Nous devons y aller. Nós devemos ir. Qui peut faire la mission? Quem pode fazer Qui isso? peut prêcher l'évangile de Quem pode Jésus-Christ? pregar o evangelho de Jesus? Jésus n'a pas dit toi oui, toi non. Não falou você sim, você não. Ele, Le jour que les disciples, no dia em que os discípulos, ils ont vu quelqu'un eles viram alguém en train de prêcher, pregando a en palavra, train de parler au nom de Jésus. falando em nome de Et Jesus. le disciple allait dire à Jésus E aqueles discípulos foram falar qu'il y a une Jesus, personne là-bas tem alguém en train ali de parler en ton que nom, está falando em teu nome. mais il ne marche pas avec Mas nous. ele não está andando junto. On va l'empêcher d'arrêter de parler A gente de vai toi impedi-lo de falar de ti. parce qu'il ne te suit pas. Porque ele não está te Jésus a dit non, Jesus falou, ne não, l'empêche pas. não impeça. On ne peut pas Não podemos parler mal de moi falar mal de mim avec la même bouche com a mesma boca et parler bien de moi aussi. e falar mal de mim também. Alors tous ceux qui sont, tous ceux qui n'est pas contre nous, Então todos aqueles que não são contra nós, est avec nous. eles estão conosco. Amen. Amém? L'évangile de Jésus-Christ. O evangelho de Jesus Cristo. Tout le monde peut prêcher l'évangile. Todo mundo pode Tout le pregar monde o peut evangelho. parler de l'amour de Jésus. Todos podem falar do amor. Quand tu invites quelqu'un Quando você convida alguém pour venir à l'église, para vir até a pour igreja, accepter Jésus, para aceitar a Jesus, tu es en train de prêcher você l'évangile. está pregando Tu es o en train de evangelho. parler de l'amour de Você Jésus. está falando do amor de Jesus. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur. Não precisa ser um Tu n'as pas pastor. besoin d'être Você quelqu'un qui est não envoyé en precisa mission. ser alguém que foi enviado em Ou missão. d'être un ouvrier. Ou ser obreiro. Ou avoir une ou- place dans ou l'église. ter uma postura Une na position. igreja, uma posição. Non, mon ami. Não, meu Non, ma soeur, mon frère. Não, meu irmão, irmã. N'attends pas cela. Não espere isso. Prêche l'évangile. Pregue o evangelho. Parle de l'amour de Jésus. Fale do À amor ton entourage. ao seu redor. Commencez dans ta maison. Comece pela Commencez sua par casa, ta famille. pela sua Commencez família. avec tes amis. Comece com os seus Et commencez à parler dans la rue Comece a falar nas ruas. que Jésus-Christ, il est là, il est vivant. Jesus Cristo está aqui. Está N'attends pas le pasteur de ton Não église. espere o pastor da sua igreja. N'attends pas que le pasteur fasse. Espere que o seu pastor vai La fazer. mission n'appartient pas au pasteur. Porque ela não pertence ao L'œuvre pastor. appartient à Dieu. A obra pertence a Deus. Quand tu invites E quelqu'un, quando você convida tu alguém, fais ta partie. você está fazendo a sua parte. Jésus a dit allez Jesus fala, e et parlez de mon amour. fale do meu amor. Mes frères et sœurs, Meus irmãos e irmãs, je répète encore une eu fois, quero repetir novamente. Dieu a besoin de nous. Deus, ele precisa de nós. Oui, Sim. Dieu a besoin de nous. Sim, Deus precisa. Mais Dieu ne dépendait pas de nous. Mas Deus não depende de Si nós. nous ne faisons pas, Se nós não fizermos, quelqu'un d'autre va le faire. outra pessoa vai fazer. Si nous ne le faisons pas, Se não fizer, d'autres vont le faire. outros vão fazer. Il y en a qui vont adorer le Existe Seigneur. aqueles que vão Il y en adorar. a qui vont parler de l'amour de Jésus. Vai ter aquele que vai falar do amor de Jesus. Nous devons continuer l'œuvre. Mas devemos Nous continuar. devons continuer à prêcher. Nós devemos continuar a pregar. Dans le livre de Marc, No livro de Marcos, non pardon, dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, Mateus 28, verset, à partir du verset 18. no verso 18. Je répète pour toi. Eu repito para vocês. Matthieu 28, Mateus 28, à partir du verset 18 jusqu'à 20. verso 18 ao 20. Regarde ce que Jésus a dit encore. Presta atenção no que Jesus falou ainda. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. On va le lire en portugais.
A 28? 28 à partir de 18. 18. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amen. Amém? Jésus a envoyé. Jesus enviou. Quelqu'un a envoyé une personne. Alguém enviou. Jésus Uma donne pessoa. l'ordre d'aller. Jesus, ele dá a ordem de ir. Il faut y aller Tem que ir. et faire l'œuvre E fazer a et obra. parler de son amour. E falar do seu amor. Mais Jésus a dit quelque chose de Mas très important. Jesus, ele fala algo muito importante. Il a dit il faut y aller et faire de toutes les nations des disciples. Ele diz tem que ir e tem que fazer. Il a dit, todas fais as des nações disciples. discípulos. Ele diz façam discípulos. Toute personne Todas as pessoas qui marche avec que Jésus, andam com Jesus. tu es disciple de Jésus. Você é discípulo de Jesus. Toute personne Toda pessoa qui accepte que Jésus, aceita Jesus. qui vive selon la volonté de que vive Jésus, segundo a vontade de tu es disciple de Jésus. Você é discípulo Alors de Jesus. toi qui es Então, chrétien, você que é crente, tu es disciple de você Jésus. é discípulo de Et Jesus. Jésus a dit encore, E Jesus fala il ainda a dit mais, enseigne-leur ensina-os à pratiquer a praticar ce que je vous ai aquilo prescrit. que eu vos escrevi. Ça veut dire quoi? Quer dizer o quê? Ça veut dire ce que Quer Jésus dizer nous a donné, que o que Jesus nos deu, on doit donner nós aussi. devemos dar-los. Aujourd'hui, je suis ici, Hoje, se eu estou aqui, dans la région Pays de la na Loire, região Pays de la Loire, Nantes, Saint-Nazaire, Angers, Saint-Nazaire, toutes les Angers, villes todas as cidades de por cette aqui, région. dessa região, Dieu m'a envoyé ici. foi Deus que me enviou até aqui. Il m'a dit Ele me falou de faire des disciples, de fazer discípulos, de baptiser de batizar et enseigne e ce ensinar qu'il m'a o prescrit. que ele me escreveu. Maintenant, mes frères et sœurs, Agora, meus irmãos, vous avez quelqu'un qui a été envoyé pour vous. vocês têm alguém que Deus enviou por Mais causa Jésus de- n'oblige pas. Mas Jesus, ele não obriga. C'est à nous d'accepter. É nós que devemos C'est à nous aceitar. d'embrasser cette É œuvre. nós que temos que C'est à nous d'embrasser abraçar, l'amour de de Jésus-Christ. abraçar o amor de Jesus. Nous avons le temps. Nós temos Jésus nous a donné le temps Jesus nos deu o tempo de nous préparer, de nos preparar, d'accepter. de aceitarmos Le pasteur que Dieu a envoyé pour o toi, pastor que Deus enviou para você. il est là près de toi. Ele está perto de você. Tu as une église. Você tem uma Tu igreja. as un homme de Dieu. Você tem Tu as homem. une femme de Dieu Você tem uma mulher qui de te Deus parle de l'amour de que Christ. te fala do amor de C'est Cristo. le moment de te É o accrocher momento que você tem que se dans agarrar cette parole nesta palavra que tu reçois que você recebe. de l'homme et de la femme que Dieu a mis O devant homem e toi. da mulher que Deus colocou na tua Je te frente. dis une chose, Eu quero te dizer algo. il y a des endroits Existem lugares qui n'ont pas de pasteur. que não existe pastor. Il y a des endroits, Existem lugares il n'y a pas la parole de Dieu. não há a palavra de Deus. Les gens désirent As tellement pessoas desejam tanto voir un homme de Dieu. ver homem de Les Deus. gens désirent tellement As pessoas desejam tanto écouter la parole de Dieu. escutar a palavra de Mais ils Deus. n'ont pas l'opportunité que tu as aujourd'hui. Eles não têm essa oportunidade que você Ils tem n'ont pas hoje. l'opportunité que Dieu t'a donnée Eles aujourd'hui. não têm essa oportunidade que hoje você tem. Et Dieu est en train de te E parler. Deus, ele te fala Il te hoje. dit, ma fille, mon Ele fils, te diz, meu filho, minha c'est le filha, moment de laver ta é o robe. momento de lavar as tuas C'est le moment de vestes. préparer ton retour. É o momento de você preparar Je a te tua donnais volta, le temps. porque eu te dei o tempo. Rappelez-vous d'Élie. Lembre-se de Elias. Quand la femme a menacé Élie, Aquela mulher ameaçou nous ele. parlons vraiment d'Élie. Nós falamos de Elias. Quand il est parti se cacher derrière le Ele rocher. foi se esconder atrás nas rochas. Et Dieu vient voir Élie. Deus veio ver Vous ele. savez c'est quoi la parole de Dieu pour Élie? E você sabe qual era a palavra? Dieu a dit comme ça à Élie. Deus falou assim a ele: Élie, Eli, que fais-tu ici? o que fazes aqui?
Élie, Eli, que fais-tu ici? o que faz aqui? Dieu a envoyé le corbeau, Deus enviou corpo amener de la nourriture pour para Élie. levar alimento Dieu para a nourri Élie là-bas. E Deus alimentou Eli. Dieu a laissé le temps à Élie Deus deixou o tempo a Eli pour que Élie se prépare, para que ele se prepare, pour que Élie retourne. para que ele volte. Dieu a laissé le temps à Élie. Deus deu tempo. De la même manière que Dieu te donne le temps aujourd'hui, Dessa mesma forma, Deus te dá esse tempo. Dieu te pose la question. E Ele te faz uma pergunta. Ma fille, mon fils, Minha filha, meu que filho, fais-tu dans cet endroit? o que tu tá fazendo? Que fais-tu en dehors de mon O amour? que tu tá fazendo fora Pourquoi do tu meu amor? t'éloignes de moi? Por que tu te afasta? Pourquoi avoir-tu peur? Por que tu tens medo? Je suis ton Dieu. Eu sou o teu C'est Deus. moi qui t'a E choisi. fui eu que te C'est moi qui t'a donné la vie. Fui eu que te dei a Je renouvelle ta vie tous les jours. Nova tua vida todos os dias. Dieu parlait à Élie Deus falava com Eli de la même question. com a mesma pergunta. Que fais-tu ici, O Élie? que tu está fazendo aqui? Eli? Dieu a donné le temps à Élie. Deus deu tempo a ele. Mais Élie n'a pas fait cela. Mas ele não fez isso Jusqu'au jour até o dia que Dieu a dit à que Élie, Deus falou a Eli: retourne dans le désert dans ton chemin volta atrás no et deserto, allez à Damas. no teu caminho e vai até Damas. Vous savez ce qui va se passer à Damas? E vocês sabem o que aconteceu lá em Damas. Dieu va remplacer Élie. Vai trocar, vai colocar Mes outra frères et pessoa sœurs, no mon lugar. ami, Meus amigos, je te dis une chose. o que eu quero te Dieu dizer? te donne le temps. Deus te dá. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus, Você que ainda não aceitou Jesus, n'attendez plus. não espere mais. N'attendez plus. Não espere. Dieu t'a donné le temps. Deus te deu o tempo. Vous savez, il y en a des gens dans des pays Você sabe que existem pessoas em qui países marchent 5 kilomètres que andam 5 quilômetros à pied a pé pour aller à l'église para ir à igreja et 5 kilomètres e 5 quilômetros pour retourner à la maison. para voltar à sua Ça casa. fait 10 kilomètres de marche par 10 jour quilômetros de andada por de pour aller à caminhada por l'église, dia. Para ir à igreja, pour chercher Dieu, para procurar pour rendre culte à Dieu. para procurar render culto a Et Deus. l'église, il est près de chez toi. E a igreja no seu lado. Ici, dans la ville, dans le pays que nous sommes aujourd'hui. No país que estamos, Dieu merci, on a le moyen graças a Deus temos um de meio transport en commun. de ter transporte em comum. Si tu n'as pas de voiture Se personnelle, você não tem um carro, il y a le métro, il y a tem le o train, metrô, tem o trem, il y a le bus, tem o ônibus, il y a tout le moyen de transport tem todos os public meios de possible transporte público pour que possível tu vas à l'église. para que você possa. Peut-être tu n'habites même pas à 100 km. Talvez você nem mora a 100 quilômetros, Peut-être tu n'habites même pas à 2 km de l'église. nem a 2 quilômetros da igreja. Et tu as des difficultés pour aller à E l'église. você tem dificuldade de ir à igreja. Mon ami, ma soeur, mon frère, Meu amigo, irmão, c'est le moment é o momento de décider de suivre Jésus-Christ véritablement. seguir a Jesus C'est verdadeiramente. le moment d'être un chrétien É o véritablement momento de ser pour verdadeiramente chercher le véritable amour de Christ. cristão e procurar o amor de Cristo. Toi qui n'as pas Jésus encore, Você que não tem Jesus, je t'invite. eu quero convidar. La parole de Dieu est arrivée à A toi. palavra de Deus chegou até Nous você. avons le moyen d'Internet. E nós temos meios Où de que tu te internet. trouves, Aonde você se encontra. les réseaux sociaux permettent As redes sociais pour que permitem tu écoutes la parole de que Dieu, você escute pour a que tu palavra entendes de la Deus, parole de que Dieu. você escute a Dieu palavra. est capable de te transformer où tu te Ele é trouves. capaz de te transformar onde você estiver. Acceptez Jésus-Christ comme ton unique Aceite a sauveur. Jesus como o seu único Salvador. La parole de Dieu est arrivée A à toi. palavra de Deus chegou na Ne tarde plus à accepter Jésus. Não tarde. Ne perds plus ton temps dans ce Não monde. perca mais tempo no Il mundo. est temps de renoncer É tempo de de la vie de ce monde. da vida deste Il est temps de choisir de marcher avec de Jésus-Christ. escolher de andar com Jesus. Il est temps de faire la mission É véritablement. tempo de fazer missão verdadeira. Toi qui dis après encore demain, Que diz talvez toi qui amanhã. dis que tu dois attendre que Dieu te parle, Você que espera
que Deus lhe fale, pour que tu fasses la mission. para que você faça. Dieu avait ordonné à Moïse Deus ele deu ordem de a Moisés, choisir 70 anciens escolher 70 anciões pour être des hommes para responsables ser homens responsáveis pour l'édification du para peuple. a edificação do povo. À qui Dieu a donné l'ordre? A quem Deus deu a ordem, Il a donné à Moïse. ele deu a Moisés. Dieu a capacité Moïse Deus ele capacitou Moisés pour choisir. para escolher. Aujourd'hui, qui sont les Moïse? Quem são os Moisés? Ce sont les pasteurs de ton São os église. pastores da sua igreja. C'est ton pasteur qui va te É choisir. o pastor que vai te escolher. C'est lui qui va t'envoyer en É ele mission. que vai te enviar em missão. C'est lui qui va te demander de faire quelque chose dans Ele vai te l'église. pedir de fazer algo dentro Si da on te igreja. demande de nettoyer l'église, Se te pedirem limpa a igreja, nettoyer l'église. limpe a igreja. Si on te demande d'aller récupérer des gens, De ir buscar allez alguém, récupérer des gens. vá. Si on te demande d'être à la porte, Se te pedirem, fique na porta. être à la porte. Fique na porta. L'œuvre de Dieu A obra de Deus. n'a pas un côté bien et Ela le não côté tem mauvais. lado mal e bom. Tout ce que nous faisons, Tudo que nous fizemos, faisons pour l'œuvre de Dieu. nós fazemos para Tout ce que a nous obra faisons, de Deus. Tudo que façamos, Nous le faisons pour l'amour de Christ, nós fazemos para o amor pour de le Deus, royaume de Dieu. para o reino de Deus. Si tu es portier, Se você está na porta, tu vas recevoir ta récompense. você vai receber sua recompensa. Si tu es quelqu'un qui nettoie, Se você é a pessoa que faz a tu vas limpeza, recevoir ta récompense. você vai receber uma Tu n'as pas recompensa. besoin seulement d'être un pasteur. Não, você nem precisa ser um pastor. Tu n'as pas besoin d'être un Você prédicateur. não precisa ser um grande pregador. Dieu a besoin de chacun de Deus, nous. ele precisa de cada um de Celui nós. qui plante, Aquele que plantar, celui qui arrose, aquele que molhar, celui qui cueille aquele que colher, vont recevoir vão receber la même a récompense. mesma recompensa. Mais chacun a une mission. Mas cada um tem uma Il y en a qui a la mission de planter, Tem aquele que tem a missão de l'autre a la mission d'arroser, tem o outro que vai ter a missão de molhar, l'autre mission de e o cueillir. outro a missão de colher. Chacun a une mission différente. Cada um tem uma missão. Mais le même esprit Mas o mesmo qui Espírito nous capacite, que nos capacita, le même o esprit mesmo qui Espírito nous guide, que nos guia, le même o esprit mesmo Espírito qui nous que renouvelle, nos renova, le même o esprit mesmo qui Espírito nous donne la que force, nos dá força, le même o esprit mesmo Espírito qui nous aide à traverser. que nos ajuda a Le atravessar désert. o deserto. Alors, ma soeur, mon frère, Então, minha irmã, meu irmão, il n'y a pas une mission não tem uma missão qui est moins que d'autres. que é menor que a Toutes outra. les missions Todas as sont missões utiles são úteis pour l'œuvre de Dieu. para obras de Deus. C'est comme le corps de É l'homme. como corpo do ser humano. S'il y a un organe dans le Se corps tem órgão no corpo qui a un dysfonctionnement, que está com problema, le corps va fonctionner o mal. corpo ele vai começar a funcionar mal. Il y aura un dysfonctionnement dans le corps. Vai ter algo que não vai Il faut funcionar que bem. tout le membre du corps Tem que todo o corpo soit en bon état. esteja em bom Et le estado. corps va fonctionner bien. Então o corpo vai funcionar muito La bem. même chose. É da mesma maneira. Nous sommes le membre du corps de Nós Christ. somos o membro do corpo Nous de sommes Cristo. tous utiles. Nós todos somos Celui qui plante, il est utile. Aquele que planta é Celui útil. qui arrose, il est utile. Aquele que molha é útil. Celui qui cueille, il est Aquele utile. que colhe é útil. Nous sommes utiles. Nós somos Et úteis. Dieu nous a tant aimés Deus, ele nos amou qu'il a tanto sacrifié Jésus que ele sacrificou Jesus pour nous rendre libres. para nos dar a liberdade. Et la Bible a dit, E a liberdade diz, donnez gratuitement a Bíblia diz, dai gratuitamente ce que tu as reçu gratuitement. aquilo que você recebeu gratuitamente. Amen. Amém. Moi aujourd'hui, Eu hoje, je suis là eu estou aqui parce que Dieu existe. porque Deus existe. Quand les gens me parlaient de Dieu avant que je devienne chrétien, De ser crente, quando pessoas me falavam de Deus, je ne croyais pas. eu não cria. Je ne veux même pas savoir. Eu não queria nem Je saber. ne voulais même pas écouter. Eu não queria nem escutar. Quand je vois des chrétiens arrivent, Quando eu via os crentes je rentre chez moi et je eu ferme la entrava porte. na minha casa, eu fechava a porta. S'ils me rencontrent dans la E rue, se eles me encontrassem na je ne rua, veux pas parler avec eux. eu não queria falar com eles. Je leur disais comme ça, Eu dizia dessa que forma, je n'ai pas besoin que eu não precisava
precisar d'aller dans une église de ir numa igreja ou d'accepter Jésus ou então de aceitar pour Jesus croire qu'il y a un Dieu. para crer que existe um Oui, Deus. je crois qu'il y a un Dieu, Sim, eu creio que tem um Deus, mais je fais à ma manière. mas eu faço da minha Et vous forma. savez c'est quoi la manière que je croyais en Dieu? E você sabe qual era a forma que eu criei em Deus? C'était dans le maraboutage, Era na macumba, dans le magie noire, nas magias negras, dans toutes les choses todas as coisas mauvaises de ce monde, ruins desse dans mundo, le vaudou, no voodoo, dans toutes les choses em todas as que vous coisas savez du que maraboutage. você sabe de macumbaria. Tout cela je Tudo pratiquais. isso eu praticava. Et le pire des choses, E ainda pior, quand on fait ces choses, quando a gente pratica essas on coisas, dit, mon Dieu, a gente diz, meu Deus, sois avec nous. esteja conosco. Et là, E aí on va faire la prière fazemos a oração de Satan. de Satanás. La prière A oração de l'esprit dos espíritos qui a la chose qu'on va que pratiquer. possui nas coisas que vamos praticar. J'étais dans le noir. Eu vivia na escuridão. Je vivais dans le noir. Eu vivia na Et je escuridão. croyais que j'étais dans le bon. Eu tinha certeza que Je eu estava croyais que j'étais quelqu'un de bon. eu tinha certeza que era bom que eu Mes fosse. frères et sœurs, Meus irmãos, il minhas ne irmãs, suffit pas d'être une bonne personne. não o suficiente não ser uma boa Mais si pessoa. tu n'acceptes pas Jésus, Mas se tu não aceitar si tu ne changes pas ta se vie, tu não mudar a sua vida, tu ne rentreras pas dans le royaume de você Dieu. não vai entrar no reino dos Et céus. j'étais totalement dans le noir. E eu vivia totalmente na escuridão. Le jour que Dieu O dia que Deus a parlé avec moi, falou comigo, quelqu'un a fait la mission. alguém fez a missão. Il m'a parlé de Jésus. Ele me falou de Il m'a parlé de l'amour de Ele me Jésus. falou do amor de Jesus. Et il m'a donné une invitation E ele me convidou pour aller visiter son église. para visitar a sua igreja. Ce jour-là, Nesse dia, ma vie a a transformé. minha vida se Ma transformou. vie a transformé. A minha vida se La transformou. gloire de Dieu se A glória de manifeste. Deus se manifestou. Il suffit que tu fasses une chose. Você tem que fazer só uma coisa. Accepter. Aceite. Dis oui. Diga sim. Et aller. E vá. C'est lui qui va te transformer. Aquele que vai te Dieu transformar. va te transformer. Deus vai te Mais il transformar. faut se laisser transformer. Mas você tem que se deixar ser Je me suis transformado. laissé Eu me transformer. deixei ser transformado. Et l'évangile de E Christ, o evangelho de Cristo, il m'a franchi. ele me comprou. Il m'a totalement Ele libéré. me libertou. Aujourd'hui, je suis un chrétien. Eu sou um Je crente. suis un fils de Eu Dieu. sou filho de Je Deus. suis un enfant de Dieu. Filho de Parce Deus. que quelqu'un a fait la mission. Alguém fez a Quelqu'un a parlé de Jésus pour Alguém moi. falou de Jesus. Voilà, je suis sauvé. Aqui estou salvo. Et toi, mon ami, E você, meu amigo? j'étais comme toi. Eu era como Je você. ne croyais pas. Eu não cria. Je ne croyais pas du Eu tout. não cria mesmo. Comme toi, Como você. je ne te condamne pas. Eu não te Et condeno. Jésus ne te condamne pas non E plus. Jesus também não te Mais je condena. peux te garantir Mas eu te garanto. que le Dieu qui m'a libéré, Deus que me libertou. il est capable de te Ele libérer é aussi. capaz de te Le libertar. Dieu qui m'a transformé, Deus que me il est capable de te Ele transformer é aussi. capaz de te Le transformar. Dieu qui m'a donné la Deus vie, que me deu le vida. Dieu qui m'a retiré dans les Deus que me ténèbres, tirou das il trevas. est capable de te Ele é retirer aussi dans capaz les de te tirar ténèbres. das trevas. Si je te le dis, mon Se frère, eu te digo, parce qu'il y a un Dieu qui é transforme, porque tem um Deus il y a un Dieu qui donne la tem vie. um Deus que dá Et vida. je te assure, E eu tenho a je te certeza, rassure eu te confio que Jésus-Christ, que Jesus, si tu le laisses faire, se tu il deixar ele va te fazer, transformer.